Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. उरवत प्रमाणिक कारवा शबरी खाला रवाना दारवाना 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 दारवा. उरवंदल रवानी बिरी 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 बिरी. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, 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 praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Uravandala Ravani Daravandala Ravana Daravashavarava. Uravat Pramani Karavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Holy 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 holy. Oshana Rabani biri 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 bara 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 bara. Uravat Pramani Kala Ravani Adaravana Daravanda Ravana bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Oshana Ravani biri 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 bara 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 bara. Uravandala Ravani Karavat Pramani Karavandala Ravana Daravandala Rava. Holy 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 holy. Holy Oshana Rabani Daravani Karavat Pramana Daravandala Rava. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम. इधरवानी खारावत रमना दरवा शमानी बिरी 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 बरा 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 बरा. ईशा बरा 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 बरा. उरावत रमना खाला रमनी बिरी 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 बरा 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 बरा. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम. ईरवत प्रमाणिक कारवा शबर खला रमना बरा 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 बरा. Uravat Ramana Darava Shamani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy 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 Holy. Holy 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 Holy. Holy 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 Holy. Holy 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 Holy. जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे दया करो. हालेलुया मन करो समस्त पाप दोष दूर बढ़त जुदा मन जना करो. प्रभु जीसु को भवन रक्रम धौत परिष्कृत पवित्र सुजुत मुद्रांकित करो. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 धन्यवाद. जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे दया करो. होली 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 होली. पवित्र आत्मांग्र सहायता पवित्र आत्मांग्र आनंद पवित्र आत्मा अभिषेक दान करो प्रभु. पूरा बाबा शबरी खाला रवनी खारा बंदा नरवा. अमान करो समस्त मंडली तुम्हारा समस्त मंडली मध्य तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव साधित हो. होली 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 होली. धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य.
ओ प्रभु तुम्हें आम को प्रेम कर तुम पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार तुम आह्वान कर कारण अनेक प्रभु आउ से आह्वान प्राप्त होना अनेक प्रभु तुमको जानते ना तुम रस भजना करते ना तुमको प्रेम करते ना तुमको भय करते ना इदारमानी खार वर्षा कालारमानी खार बंदा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्य धन्य तुम नाम धन्य निश्चय तुम एक भिन्नता सृष्टि कर प्रभु से स्थिर रहा तुम दया कर हालेलुया 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 तू रब बशबर खाला बंदा रबा ख्रीष्ट आम को स्वाधीन कर तेणु प्रभु मैंने पुनर्बार दासत्व जुआली जोजान जाऊ भगवान को दया करू तार मानी खार वर्षा बार मात्र मान स्वाधीनता को निश्चर इच्छा साधन करने निमंते आमान को तुम्हें दया करू तार मानी खार बंदा रबा धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हारा पवित्र पाद निज निज समर्पण कर प्रभु आमान सावधान सब तुम निकट सुग्राह्य हो तुम इच्छा मते तुम आत्मा कार्य साधन करी आमान आंतरिक नूतनीकृत मंडली निष्ठा प्राप्त तुम्हें दया करो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ आनंद मम मନରେ जीशु
परम पिता से हम चिट्ठी लाए, होली है जो बचाता हमें, सारे पाप करता चुना, सारे रोग करता चुना। हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया। धन्यवाद सिंहासनों में आनंद आए, संगीत का खुशी से मुक्ति कटान को जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना। होली हमारे परम पिता, जितना तू उतने दिया जो हमारा चुना। हालेलुया होशाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि करा जीता तली दुनिया की बातें, ये मैंने दूधा ज्ञान को दिया और दिया आनंद का दीवाना। हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया। सर्वाची मान ढूंढा उसने, आपत्ति की उसे निकाला हमें, हमको बचाए यार अपने दिन, आपकी बात में हम उसे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया। उसके तो बात छोड़कर उसने आदि की चारों ओर आपकी तरह आदि हम जो चलते। हालेलुया, धन्यवाद, 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara.
Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Danya Tora Vidram, Danya Tora Vidram, Danya Tora Vidram, Danya Tora Vidram, Danya Tora Vidram. Holy, 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 holy. Shiva Bara 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 Bara. Ushabara Bara 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 Mandala Ramani Khara Mandala. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hosanna, 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 Hosanna. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर रमणी खार मंदल रमण पुरवत्रमण करवंदल रमणी खार वत्रमण करवशबर रमणा हालेलुया 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 धन्य यीशु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 उदारवानी खारा बशा बरी कुला रवाना दरबंदल रवाना दरबंदल रवाना दरबंदल हालेलुया 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hey, Mohara, Mana, Sada Prabhu Kara. Dhanyavad Kara, Dhanyavad Kara, Dhanyavad Kara, Dhanyavad Kara. Hey, Mohara, Mana, Jete Japai, Mangara, Jete Japai, Mangara,
इच्छा भी प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. ও প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ 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 যে প্রার্থনা নিয়ে তোমার নাম ধন্যবাদ দিচ্ছি। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ও প্রভু আমার তুমি একত্র তুমি করেছো তোমার নাম ধন্যবাদ তুমি করেছো ঠারে বন্ধ করে দুই বা তিন জন একত্র যখন সেটা আমি পোস্ট খাই তোমার নাম ধন্যবাদ কারণ তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া গ্লোরি 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 গ্লোরি। ও তোমার নাম ধন্যবাদ কারণ কারণ অত্যন্ত একদম তুমি জাগ্রত তুমি করা। হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং তোমার সমাজ এবং সন্নিকটে প্রভু ওদেরকে সাহায্য করে আমি জানি অধিক ভয় কপসা না যোগ দিয়ে পড়তা সাহায্য করা। উদারা বাসা খারাপ বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। প্রভু তুমি শীঘ্র আসছো প্রত্যেক লোককে আপনার কর্মানুসারে ফল দেওয়া পাই। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ওদের গ্রামে যেগুলো আমাদের কর্ম তোমরা যে স্থায়ী দেখাই জীবন দেখাই তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। পৌঁছে প্রকার কাজ নষ্ট হবে না তুমি দয়া করো। উদারা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ওদের করে আমি যে করি অসম্পূর্ণ প্রভু আপনার দ্বারা পরিচালিত তুমি সাহায্য করো। সে আত্মশক্তির উপাসন করে তুমি সাহায্য করো। কারণ সেই উপাসন ধন্যবাদ। উদারবাদ তারিখ খারাপ বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এই প্রভু আমার প্রথমে মধ্যে তুমি চিন্তা করছো তোমার নাম ধন্যবাদ। কোন কিছু আমি চিন্তা করি নগরে তুমি সাহায্য করো। উদারবাদ তারিখ খালা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ও কাঙ্গুবান প্রভু ও ভারত প্রভু প্রভু সমস্ত ভারতের তুমি নিয়ে আসো তোমার নাম ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। আমাদের পরিবার পবিত্র নাম প্রাণ তুমি দিলে বলতো নাম ধন্যবাদ। উদারবাদ তারিখ খালা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ও সেই প্রভু কাল বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি তুমি পবিত্র এবং মুক্ত করে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া। উদারবাদ তারিখ খালা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। ও যে পরীক্ষায় পড়িবে তুমি সর্বদা আমি যদি জাগে প্রার্থনা করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া হালেলুয়া গ্লোরি 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 গ্লোরি। ও প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ 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 প্রভু। আমার প্রাথমিক জীবনে আরো প্রতিরোধের মধ্যে তুমি সাহায্য করো। ও তোমার সমস্যা আমি যদি আজ্ঞা দিবে পালন করে তুমি সাহায্য করো। উদারা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং তোমার সেই রকম কথা যদি দেখাইছো এবং তাহলে সেটা আমি যদি অনুগমন করে তুমি সাহায্য করো। উদারা বাত্তারি খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং অনেক লোক মানুষের রকম সেই ধার্মিক কথাগুলো আমি রকম তার কথাগুলো তুমি সাহায্য করো। উদারা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। তো আজ কারণ অনেক লোক চিহ্নতে জানতে নেই ও সময়ের লোকের অন্য মানুষ সহমত করে থাকি মাত্র সমাজ যে প্রকৃত বিষয় সত্য বিষয় যে প্রকাশিত হবে তোমার সাহায্য করা। উদারা বাসা খারাপ বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং যে মানুষ জানতে চিহ্ন মানে মধ্যে ব্যক্তি প্রভু ঠিকভাবে আবেদন চালিয়ে তোমার সাহায্য করা। উদারা বাসা খারাপ বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া। তোমরা সমস্ত জীবন লাগিয়ে তুমি সাহায্য করা। উদারা বাসা খারাপ বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া। প্রভু কারণ জগতে আমি অপ্রমত্ত অল্প সময় আছো। উদারা বাসা খারাপ বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া। তাহলে তুমি বিচার করে প্রভু যাহার জগত অবস্থায় প্রভু তারপর নিশ্চয় সাধারণ রক্ষে তোমার ধন্যবাদ। উদারবাদ তারিখ খালা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া গ্লোরি 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 গ্লোরি। প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। আমার কাছে সমস্ত বিশ্বাসী ভাই বোনের মধ্যে তোমার কাছে সমর্পণ করে তুমি দয়া করো। প্রত্যেক ভারতের মহানতম করো। উদারবাদ তারিখ খালা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া। প্রত্যেক সেই সত্যের প্রকটে বন্ধু সম্মান প্রভু নিজের কটি বাঁধে তুমি সাহায্য করো। উদারবাদ তারিখ খালা বাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং প্রত্যেক তুমি চালিয়ে তুমি সাহায্য করো। সমস্ত সরকার সরকার ও কার্য সমস্ত সমস্ত উদ্ধার করো। উদারবাসা খারাপ তারিখ খারাপ বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং তোমার এবং রাজ্য কার্য সমস্ত ব্যবহার করো। উদারবাসা খালা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। জীবনের মধ্যে ভাগ বহন করো। সমস্ত ভাইজানিতে সুরক্ষা প্রদান করো। এবং তোমার সর্বদা ছাড়ো দিয়ে তুমি সুরক্ষা প্রদান করো। হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং তোমার সর্বদা তোমার যে আমি যে গৌরব করিব সেখানে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। আর যা কিছু বাকি প্রমাণ করে রাখি যাও সে বাকি যে শরীর কথা করে আমি সম্পূর্ণভাবে পালন করতে দয়া করো। সমস্ত তুমি ধন্যবাদ দিই। ପଛୁ ନେଇଯାଅ ନା 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 ସେ ଉପରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ବହୁତ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବର 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମର ଇସାକର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଓ ମୁଁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ସେବକ ଓ ମୁଁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହା ଆଜି
ଜଣାଯାଉ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏଲାଇଜା ଦ ପ୍ରଫେଟ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନେକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ମୃତ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେ ବିଧବାର ପୁଅ ଯେ ମରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ମୃତ ଲୋକ ଯେ ବଞ୍ଚିଲା ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସାଧନ ଆଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ କାଉମାନେ ଆଉ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦଉଥିଲେ ଭଜା ମାଛ ଆଉ ରୁଟି ନେଇ ଭଜା ମାଂସ ଆଉ ରୁଟି ନେଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାହା ଖାଉଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ କରାଗଲା ତାହା ନାହିଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ଆଉ ଏମିତି କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କମ ସେ କମ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାସ ଭଡ଼ା କଣ ସବୁ ଦେଇକି ଆଉ ସେତିକି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଗାଈରେ ମୁଁ ଥାଏ ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉ ଗୃହ ଅଛି ସେଠି ହିଁ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ କେବଳ ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରେ କିଛି ବଢେଇ ଦେଲେ ସେ ଦେଖିଲି 50 ଟଙ୍କା ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି ତାଠୁ 50 ଟଙ୍କାରୁ କମ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ ମୁଁ ଧରିଲି ଗ୍ରହଣ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଆସିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଏତିକି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଥିବ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏଲିୟ ଅଛି କାଉ ପଠେଇ ଦିଅ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଲିୟ ମନେ କରି କାଉ ପଠେଇ ଦିଅ କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତାର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେପରି ଘଟିଲା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆଉ ଏଲିୟ କୁ ଏଇପରି ପ୍ରଭୁ କାଉ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ କଟକ ଆସିଲା ପରେ ପରିବାର ସହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଅଛୁ ସେ ଷ୍ଟୋର ପାଟନାରେ ସେତେବେଳେ କମଲ ମିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଘରେ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସେମାନେ ଚଳିବେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ଆଉ ଦିନେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ସେ କଣ କଲା ଆଉ ତା ମାମି କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ଦେ ଏ ମିକ୍ସଚର ବାଲା ଯାଉଛି ମୁଁ ମିକ୍ସଚର କିଣି ଖାଇବି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଲାନି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଘର ପଛ ପାଖରେ ବରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ମନରେ ଦୁଃଖ କରିକି ଆଉ ସେ କହିଲା ଗାଡି ଥିଲେ ମତେ ମନା କରନ୍ତେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କରେ ମୁଁ ତ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଲିୟ ତେଣୁକରି ମୋ ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ମତେ ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗ ମୋ ଠାରୁ ରହିଲା ବଳବତ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ବା ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ଯାହା ହଉଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମୁଁ କରିବି ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ମୁଁ ନା ପଡ଼ିବିନି ହେଳା କରିବିନି କହିବି କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇନାହିଁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେଇ ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
राज्य संबंधी उद्योग देखी सत्य प्रति आग्रह देखी आ प्रभुंकर शक्ति आत्मांकर कार्य मो ठारे मो द्वारा हबार देखी आउ से समय थरे मु बसी प्रेमता सिस्टम ठारे आउ से कहीदेले एलियो विश्वस्त थिले काउर अभाव हेब नाही माने से मते कहिया पई चाहुतिले प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में विभिन्न समय स्वाधीन भाव में कार्य कर प्रभु तुम सब दायित्व नेबे विश्वास तुम चल ये भाव में किंतु ए वर्डटा से निहाती कही एलियो विश्वस्त काउर अभाव ना से मोर भीतर को चलीगला एकदम से लुदियार हृदय खोली देवार प्रभु पाउल जहाँ कहले से मानिला से प्रकार प्रभु मोर हृदय खोलीदे आरंभ नले मु एत भाव में मो जीवन में परिवर्तन आसी न था आरंभ तो मुझे जड़े रोमान कैथोलिक लोक थी प्रिस्ट ट्रेनिंग पाई मो जूनियर सेमिनारी को जाइली आउ से रोमान कैथोलिक प्रिस्ट माने पिंधिबा से गाउन आउ सेडा मध्य मु पिंधिबा को दिया पिंधुली आउ चर्च रे ठिया हिसाब पिंधिकी बाइबल प्रचार मध्य करुली मो बापा तो 12 वर्ष जड़े प्रचारक थे यहीपरि भाव में आम ट्रेडिशनल बाउंड कंजर्वेटिव माइंडेड लोक आमने पारंपरिक रीतिनीति अनुसार आम चलु था मात्र मो जीवन में जो विराट परिवर्तन आसला गोटे शब्द कहले आदौ भूल हम ना रेवोल्यूशन विप्लव मो धर्म जीवन में आसला वैप्लविक परिवर्तन मु खाली बदली ना मनस्थ करके जबरी गत काली कहती से ऋतुर कथा से दृढ़ मनस्थ सेमिति दृढ़ मनस्थ करके कार्य आरंभ कली अनेक लोक बदलवा प्रभुंकर आत्मा प्रभुंकर शक्ति रे से समस्त कार्य सारी मंडली गुड़िक गढ़ी उठिला आईपरी भाव मु करुली तेणु मत से सिस्टम प्रेम कले से कथा जो कहले एलियो विश्वस्त काउर भाव में मो भीतर को चलीगला आउे विभिन्न स्वप्न दर्शन सब होती स्वाधीन सेवा कार्य करने प्रभु इच्छा अनुसार करने बेसी टाइम मु नहीं ना बहुत आग पछ मु चिंता करना लाभ क्षति सुविधा असुविधा विषय मु चिंता करना जेहेतु मु धार्मिकता क्षुत तृष्ट थी ए समस्त जिते सत्य वाक्य शुणे मु बहुत आह्वानपूर्ण भाव में ग्रहण करे उत्साहित हुए खुशी हुए आनंद करे मनरे करे यही सब गुड़ा जदि मु करी ए वाक्य सब मानिबी मो धर्म जीवन बहुत ऊपर को चली मो जीवन प्रकृत आदर्शपूर्ण हो पारे जेहेतु अनेक ताहा करती ना शिक्षक प्रचारक ख्रीष्टियन नेता अच्छा किंतु करती ना औषध खाइबन आईटा जदि मु ग्रहण करने भी मानवे लोक सब बहुत लोग तो यह करते ना आते तो सत्य यहीपरी अनेक सत्य वाक्य सब मु ग्रहण कली ग्रहण करी ताकू से गोटे तोड़ा पाई माटी तले पोती रखा पर मु करना 5 तोड़ा 2 तोड़ा पाई जब से अति शीघ्र तत्क्षणात से व्यवसाय बाहर मुझेपरी कार्य आरंभ कली से सत्य को मु प्रकाश कली ताड़ना प्रतिबंधक सब प्रकार भितर मु आसी 44 वर्ष ऊर्ध्व समय अनेक अंगर परिवर्तन होती समस्त कार्य मोर जारी रही तेणु यहीपरी भाव में कटक जो कार्य आरंभ है प्रभु इच्छा अनुसार आम चली आसलु झी से दिन से प्रभु निकट में से कहला गाड़ी थे मत मना करते ना गोटे टंका जोटा कि मु मिक्सचर पुड़िया खाई था एमती मन दुखर से बस गोटे काउ उड़ी उड़ी के आसिकी सामना रे पार्टी रे से थंटरे से धरी मिक्सचर पुड़िया आउ किछि नै को मिठा नै को मांस नै को रुटी नै नले आउ किछि नै मात्र मिक्सचर पुड़िया गोटे से धरी तार सामना रे पकई देकी से उड़ी चली गला झील बड़ एक्साइटेड है घरे डाकी कौच देखियो आस केमती से काउ चलीगला मु आसला पर शुणिली मो आखि लुह छल छल मो प्रभुठारे कृतज्ञ प्रकृत ईश्वर ठारे मुखापेक्षा नहीं प्रभु मते चाहते एलियो परि हबाकू आपण मानकू चाहते एलियो परि हबाकू सिक्रेटटा ग्रहण करंतु जोड़ा मु पढ़िली प्रथम राजावली 18 पर्वर 36 पदर शेष रे जो लेखा मुझे तुम्हार सेवक ओ मु जे तुम वाक्य प्रमाण यही सब करियछि एहा आजी जना जाऊ तुम वाक्य अनुसार मु करिछि मु तुम्हार सेवक अनेक प्रभुकर सेवा करते सेवक हुंतु जे सेवक हम सेवा न करिक रही पारिबे गोटे दिन से निवृत्त हम ना अनेक कथा मैंने कही पारू मोर समय ना मोर चाकरी अच्छी मोर
ହେଇପାରେ। ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ସେ ବାଟ ଆମେ ବାଛି ନେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଅନେକ ଭାବରେ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମତେ ବିଶେଷ କରି। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକ କଥାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଥାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଠିକ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନ ଗାଦ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ କହିଦେଲେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଭକ୍ତି। ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ମନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ? ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି, ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଣ କଣ କରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଭିତରେ ପଶି ଆଉ ତାର ସୁରାକ ପାଇବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବାଟା ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କେବେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରେ, ଏସଗୁଡାକ ତ ହବ, ଆହ୍ୱାନ ତ ମିଳିବନି ନା। ଏଲିସାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ ମିଳିଲା, ମଶାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ମିଳିଲା, ପିତୃପାଲଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ତ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁଗୁଡାକ ପାଇବାଟା, ସେଗୁଡାକ ମତେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନତ କରି କଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଛି। ଯୋଉଟା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ କେତେ ଉଣା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ହଉ, ଅନେକ ତ ପଇସା ତମ ଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପରଭାଷା କହିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ନିକେ, ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିର ନାନା ଶକ୍ତିର କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଉଣା ଏଗୁଡାକରେ। ମାତ୍ର ରୋମୀୟ 11:29 ଲେଖା ହଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ସମୂହ ଓ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। এইটা ମୋ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସିକ୍ରେଟ। ଦାନ ସମୂହ, ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଦାନ ସମୂହ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦିନ ରାତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାଗଜରେ ଲେଖି ମତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଦରକାର, ଏସବୁ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କନଫର୍ମ ହେଇ ଜଣେ ଯୁବାଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ 9ଟା ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲିମିଟ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ କନଫର୍ମ ହେଇଛି ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି, ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିଲି। 2 ଥର ସମାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି। ଆଉ ମତେ କଣ ନା, ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ମତେ ଦେଇଛ, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡରେ ଡାହାଣ ହାତ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ନା ପ୍ରଥମ କହିଲେ ବ୍ୟବହାର କର ସ୍ୱର୍ଗର ଦର୍ଶନରେ, ପୃଥିବୀର ଦର୍ଶନରେ। ପୁଣି ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ମତେ ଦେଇଛ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପରା, ଏତିକି କହିଲା ବାସ୍। এইটা ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଦାନଟା ପାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ମୋର ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମତୁଲ୍ୟ କେହି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସମୁଦ୍ର ପରି ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗତିକ ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆହ୍ୱାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦାନ ସମୂହ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏହିପରି ଭାବରେ। ଆଉ କଣ,
ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା, ମୁଁ ତୁମର ସେବକ ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହା ଏବେ ଜଣାଯାଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ। ତେଣୁ ଯାହା ବାକ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, କଣ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 2:42 ଲେଖା ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସହଭାଗିତା, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ, କିଛି ଉଣା ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ 2:46 ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା। ସେ ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରି ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ପ୍ରଭୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଦୂତ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲେଖା ଯେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ, କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହାକେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23:25 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନେ ସଦାପୁର ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କର, ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ରୋଗ ଦୂର କରିବେ, କେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ହବନି, କାହାର ଗର୍ଭପାତ ହବନି, ଶତ୍ରୁ ବିମୁଖ କରି ତୁମର ସୀମାବୃତ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଜୋନ 4:23-24 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମର ସେବକ। ଆଉ କଣ କଲେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା, ଏପରି ଯାହା ହବ ନ ହବ, ବିଶେଷ କରି ଦାନିଏଲ ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କେହି, ଦେଖାଯିବ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକା ହବ। 1 ମାସ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିପାରିବନି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଦାନିଏଲ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେ କଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଏଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମର୍ଥ, କଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ସେବା କରି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ ହେଲା। ମୋର ଶିକ୍ଷା ତ ଯୋଗ୍ୟତା MA in ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଥିବ ଡାଏରୀରେ, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରୁ MA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାବଜୀବନ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ମତେ ଯେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାହା ନାହିଁ, ସମୟ ଥିଲା, ଫାଇନାଲ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିବା କଲ୍ ଲେଟରକୁ ଚିରିଦେଲି ତାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ନାହିଁ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍, ନା ଆଉ କଣ, ଏପରିକି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଶିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ ମନସ୍ଥ ହେଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନସ୍ଥ ବି ହେଲି ଏଲିୟଙ୍କ ପରି, ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତା ବାହାରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବାଇବେଲର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଲେ, ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରେମନ୍ତ ଆଶିଷରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କର କାରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ରକ୍ତ ବୋହି କରି କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ, କଣ ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତା ଦେଖିବା ତୃଷା 100ରୁ 100 ଥାଇକି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସୁଛି ତମ ପାଖକୁ, ତମେ ସବୁ କହିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖି ନେଲି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସେଟା ନାହିଁ, ସେ 1945 ମସିହାର ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସେମାନଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ କଟକରେ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋର ନିଜର ଲାଭକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଥରେ 2 ଥର କରିକି ଖୁବ୍ ତାଡ଼ନା ବି ହେଲା କଟକରେ, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଅଶେଷ ପନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହି। ଗୋଟେ ଦୃଢ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେପରି କଲେ। ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜା ଅବାକ ହେଇଗଲେ, କଣ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି 3 ଜଣ ଲୋକ ପଠେଇଲୁ, 4 ଜଣ, ଜଣେ ଦେବପୃତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ହେ ପରାତ୍ମାଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବାହାରି ଆସ। ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବାଇବେଲରେ
ଲେଖା ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେମିତି ଗତକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ସେ ରୁତ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲା, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତା କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଗତକାଲି କହିଛି ଯେ ରୁତ୍ ଏମିତି, ତାଠାରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ, ବିନା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ, ବିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ। ଜୋହନ ବାପ୍ତିଜ ଜୋହନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲାନି, ମାତ୍ର କେତେ ଆତ୍ମା ସେ ଲାଭ କଲେ। ଦାଉଦ ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ମାଧୁଗୀତ 40 ପର୍ବ ସେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ତ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ଭୟ କରିବେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯଦି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆତ୍ମା ଲାଭ, ଆଉ କଣ? ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ଖଞ୍ଜ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 4000 ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ହେଇକି ଆହୁରି ଅନେକ ହେଇଥିବେ, 8-10 ହଜାର ହେଇଥିବେ। ଏଇଟା ତ ଆତ୍ମା ଲାଭ, ଆଉ କଣ? କିପରି ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜୋହନ 15 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ କେତେ ଅଂଶ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଯୋଉ ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଆମେ ଶାଖା, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ରହିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବା, ପରିଷ୍କୃତ ହବା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ, ଆଉ ପିତା ମହିମାନ୍ବିତ ହେବେ, ସେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ ହବ। ତୁମେ ଯଦି ମୋଠୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରହେ, ଆଉ ଯେ ଆଉ ମୋଠାରେ ରହି ସେ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ପିତା ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଲେଖା ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗି ରହିବେ, କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଭିତର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଲିୟ ମାନଙ୍କ ହୁ ଇଜ ଲାଇକ ଏଲାଇଜା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ଆଉ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ଵ ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟ ଭିନ୍ନ। ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ଵ, ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷୟ? ଏତଦ୍ୱାରା ଏଲିୟ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ସମୟରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରୁହନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନ ମରିକି ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ, ତାର ଗୋଟିଏ ଟାଇପ, ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ, ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ ଏଲିୟ। ମରିନାହାନ୍ତି, ଏଯାଏ ଜିଅନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ଗଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଲିୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରଖା ବାହାର କରି ଆଘାତ କଲେ, ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଇଲିଶା ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି କହିଲେ, ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆଘାତ କରି ଏଲିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି, ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କଣ ସେ ବସ୍ତ୍ରରେ ବି ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଠାରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇପରି ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କର ଆଉ ରୁମାଲ ଗାମୁଛା ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲା, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ, ପିତରଙ୍କର ଛାଇ ପଡିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଲିୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବ ମୁଁ ପଢିଲି, ଆଉ ସେ ତାର 36 ପଦରେ, ଏଇଠି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ। ଆହାବ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବାଲ ଦେବତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇକି ରହିବ ସବୁ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଲ ଦେବତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଦୁଇ ମତ ରହିବ? ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେବା କର, ନାହିଁ ଯଦି ବାଲ ସତ୍ୟେଶ୍ୱର ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କର, ଦୁଇ ମତରେ କାହିଁକି ରହିବ? ଆଉ କେହି ପଦେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଲେଖା ହଉଛି ବାଇବେଲରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 450 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ବାଲର। ଏଲିୟ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ।
गोटे वृष आनिबा गोटे गोरु नबा आउ सेमाने प्रथमे नियंतु ताकू बद्ध करंतु बेदी बने की बद्ध करंतु बाल को डाकंतु आउ से अग्नि पठे की से बलि को ग्रास करदो ताहले जानिबा बाल परमेश्वर आउ तापरे मु करिवि मु मध्य सेमति करिवि गोटे वृष नहीं कि ताकू बेदी बने की ताकू काटिवि निया दिया हो ना सदा पर डाक जदि से अग्नि पठे की बलि ग्रास करी से परमेश्वर एतबेले लोक माने समस्त गोटा पसंद लागिला राजा मध्य राजी हो गले समस्त लोक माने इस्राएल लोक माने एकत्र हेले आउ से बालर 400 भविष्य 50 भविष्य वक्ता से माने प्रथम ताको से आउ से वृषभा गोरु को से माने बद्ध कले आउ से माने डाकिले से बाल हे बाल देवता अग्नि पठे तुम्हें ग्रास कर ताले तुम जना पड़ो किसी उत्तर मिललानी एमती करी 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 नाची नाची तार से 450 भविष्य वक्ता से बेदीर चारिटे घूरी घूरी नाची नाची कले देह को क्षत विक्षत कले रक्ताक्त कले एमती कले से एलियो तापरे थटा प्रयास करिया को लागिले समान को देख देख से तो देवता ना से ध्यान करूथिबो काले आउरी कर आउरी डाक काली से सोई पड़िथिबो उठाओ ताको काली कुआड़े से बाहर जाइथिबो बुलिबा पई ताको डाक किछि हलानी संध्या समय एलियंकर पड़े आसला एबे मते छाड़ी दियो जो यज्ञ विधि भांगी थिला परमेश्वर यज्ञ विधि से सजाड़ देले से वृष को बा गोरु को बद्ध कले आउ कहले पानी ढाल बारंबार करी पानी ढला हला सीट आउ निया जलिया उतरे पानी हेल तो जलिबनी ना किंतु एते अटल विश्वास रे बारंबार पानी ढालिया पई कहले एते पानी हला दे से जो बेदीर चारि पाखे जो खाई खोलाई था ताकू मध्य ओवरफ्लो कला तापर से प्रभु के निकट प्रार्थना करी कहले तुम्हें जे परमेश्वर इस्राएल मध्य आउ जा मु पढ़िली से आउ 36 पदरे एउतारे संध्या कारण बलिदान उत्सर्ग करिबा समय एलियो भविष्य वक्ता निकटवर्ती होई कहले हे सदाप्रभु अब्राहम ओ इसहाक ओ जाकूबर परमेश्वर तुम्हें जे इस्राएल मध्य परमेश्वर अट ओ मु जे तुम्हार सेवक ओ मु जे तुम वाक्य प्रमाणे यही सब कार्य करियछि एहा आजी जना जाऊ आउ जो कहले अग्नि स्वर्गर निर्गत है आसला सबू बलि को ग्रास कला बलि से बलि से बेदी खाई से सबू जाक चाखी पकड़ा एत समस्त इस्राएल मुहमारी सदा प्रभु प्रणाम करी कहले सदा प्रभु ही परमेश्वर सदा प्रभु ही परमेश्वर एलियो कहले से बालर भविष्य वक्ता मान को मार बद्ध कर 450 लोग मरा होगा एते बड़ चैलेंज दिने मु एमिति ही कमल पाई प्रार्थना कला बेले मु कहती लोक माने जेमिति भंड भाबुछंती मु सेमिति भंड नाही मो प्रकृति रे तुमरो जणे सेवक सेही कथा जोन 14:12 को स्मरण कर जो मु सुनिली जोन 14:12 आउ जीसु जे सत्य ईश्वर मु जे तुमरो जणे प्रकृत लोक सेवक मु भंड नाही आ जोन 14:12 आज प्रमाण करबा को हबो ओ जेतले मु चिले चित्कार कली एते बड़ आश्चर्य कर्म प्रभु ता पय साधन कले मूर्ति परी स्टैच्यू परी कि गाँव रे जेतो लोक माने से विरोध कले ठिया ही गले अल्प किछटा लोक गाँव परिवर्तन हेले कारण प्रभु यदि न चाहिए ताहले अनेक आश्चर्य कर्म लोक को परिवर्तन करि पारे जीसु ठारू कि अधिक कर्म करिसथि आश्चर्य कर्म कौन आउ लोक माने तो द्वारा परिवर्तन हो गले कि समस्ते तांको तो क्रूस रे मार देले सेही परी गाँव किसी लोक परिवर्तन हेले तापर अन्यान्य माने ए साक्ष्य द्वारा अनेक लोक एते बड़ गुरुतर साक्ष्य साक्ष्य परे साक्ष्य साक्ष्य परे साक्ष्य प्रभु जोड़ी देले कटक सहर जो मत प्रभु आणले ये मोर सभा कार्य को मजबूत करने गोटे मृत को पुणी बंचेवा कार्य साधन कले से स्क्वाड पार्टनर से मामाउसी बड़ पुओ रंजू तार जो प्रथम झीटी होता पल्लवी तार ना गोटे वर्षे कि 6 मास तार बोधे बयस से समय प्राण जाता केमी सेठिकार कार्य है
आउ से रंजू भाई बापा शिष भाई से समस्त तो फैमिली सब गिर्जा आसुले से केमी से खटर मुंड बाड़ी प्राण छाड़ी दौड़ी आसिकी व्यंजन भाई आस 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 शीघ्र आस कौन है मौसा आस तुम शीघ्र कही दौड़ी से चलीगला से दिन आउ कटक पुणी सरोज साहू कहीकि विश्ववाणी कार्य करते प्रचार करते मृत्यु होता मुझे जाइली आउ से डेड बॉडी पाखे ठिया कवर दिया घर को आसली से पैंट सार्ट धोई नहीं टंगे रखी तरबर होगी पिंधिकी बाहरी कला बेलू मो झील मिली ही मत कह डैडी से पिंधि परा तुम्हें से सरोज साहू घर जाइल डेड बॉडी पाक से केमती पिंधिकी जाऊँ अरे से तो किसी जानी से कौन कौच मत छोट पिलाटा से गोटे असुची वस्त्र परी आउ तुम कि गोटे बड़ आश्चर्य कर्म करने जाऊ केमती से तो छोट पिलाटा कहला तो प्रभु ता मुखर कही बोधे तरबर पिंधि बाहर समय छाड़देले आउ गोटे भल लुगाटा पिंधि गली देखला बेलू बेड्रे पड़क अच्छी जीवन छाड़ी देखिली ना पार्टी टिके कर आखि बंद निश्वास ना मुस्किल कथा लोक भर्ती घर भितर बाहर ख्रीस्टियान अण ख्रीस्टियान से टणा लोक मैंने सब कांदुंट सब कौन करें आस्ते आस्ते एम भी समस्ते आसिगले घर कौन कौन सब कौन प्रभु मला को बंचेबे ना कौन आसिले तो समस्त अनेक कर तो पड़ो ना प्रार्थना करी तो जीशु नाम तार प्राण व्यास बंचला नहीं द्वितीय थर साहस बांधी कली बंचला नहीं भाविली आउ हम ना यहाँ ये बंचेनि आउ कौन कर चुप हो रहा कथा आत्मा मत जाग्रत तृतीय थर कर एलियो जमी 3 थर करते तृतीय थर कर सबु प्रकार आउ शक्ति अभिषेक विश्वास को एकत्र कली चिलैली आउ कहली ता माँ कांदु थाए रंजर स्त्री पार्टी करी बोले समस्ते नीरव हो जाओ ता माँ कहली कांदुआटा बंद कर तमें मु जहाँ कहूँ ताहा करियो हाथ उठाओ समस्ते देयर इज पावर वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब ए कोरसटा कंटिन्यूअसली गाओ बंद कर नहीं सेमती कले लोक भर्ती होते महात्मा आविष्ट चित्कार करके डाकली ता ना धरी डाकली ना कौन मु जानी पारू नहीं तो आखि प्राणवायु असु तो आखि फिटी जाऊ कर चिल्ले चित्कार कर हठात कांदार स्वर बाहर आखि फिटीगला बंचीगला से अनेक लोक देखी स्टुअर्ट पार्टनर यहीपरि भाव में मत प्रभु मजबूत कले विभिन्न स्त्री मान मंडे गुड़ा जा गोटे पर गोटे मला लोक मान बचा ईश्वर निकट में मुखापेक्षा ना प्रभु गुड़ा आह्वान ग्रहण करने चाहते से कुचुड़ा जो 2 जन बंचिले 3 जन मृत्यु बंचिला प्रभु ना 2 जन बंचिला मृत्यु बंचिला बोले आउ गोटे दरकार तमें 3 जन को बंचेच ना मला लोक आउ के जना बाइबल तो लिखाई मोर आउ गोटे इच्छा प्रभु आत्मा जो मत कथा कहले मुझे गोटे दिन फास्टिंग कली दिन सारा 12 घंटा नहीं 100 घंटा कर पारियो कि 112 घंटा करी न खाई न पी पानी टोपाई न पीकी 2 जन मला लोक को बंचे देले गोटे उड़ारे आउ प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो सेहीपरि भाव में प्रभु आश्चर्य कर्म सामने आपन जीवन में मध्य करिवे एटा करिया पई प्रभु चाहती एटा ही ग्रहण करंतु ताई एई आह्वान को ग्रहण करंतु खाली नॉर्मल भाव में करंतु ना एवरेज क्रिश्चियन के प्रीचर भाव में करंतु ना किछि लाभ हो ना आउ जदि प्रभु आह्वान देइछन्ती आह्वान योग्य आचरण करंतु परिश्रम करंतु कठिन परिश्रम करंतु प्रभुଙ୍କର सवारी हालुकार सब काम हम ना प्रभु मत आश्चर्य कर मला लोक उठा शक्ति दियो किसी हेनी से सेमती प्रभुଙ୍କର सेवा करंतु जब जोहन 9:31 लिखा ईश्वर पापी मान कथा शुणते नहीं मात्र जे ईश्वर भक्त हुई इच्छा साधन करे से ता कथा शुणते प्रभु को इच्छा को गुरुत्व दियंतु ता बाहरी मु किछि ना सब प्रकार कष्ट दुख त्याग निंदा अपमान सब सहिया को मु प्रस्तुत होइछि किंतु गोटे विषय को मु प्रस्तुत ने प्रभु को इच्छा बारे किछि करिया जदि बा मु से कार्य करूछि से परिया हेले मध्य मु प्रार्थना करछि काळे केतले टळी जीवी कि प्रतिदिन प्रभु जबरी मु तुम मनर मत लोक समस्त भी तुम इच्छा साधन मत साहय दाऊद कर दाऊद समतुल्य मत स्वप्न दर्शन बारंबार रब द्वारा प्रभु कथा कहते तेणु मु भय कंपर सहित करुच्ची प्रभु चाहिए मत ये करने मत हम प्रभु कहे तुमको स्वप्न दर्शन रब द्वारा कहला कहीं तुम दाऊद परी हेल ना तुमको चाहिलु आम कौन कही मुझे दिन
मत तो गोटे स्वप्न प्रभु एपरी भाव में गोटे विषय देखेले जे गोटे घर थी बहुमूल्य आउ जहाँ संपत्ति सब रही तार दायित्व मत दिखाई से विशिष्ट लोक सहित किसी लोक आसन गोटे हल रे आसन ग्रहण कले मत ही डाकिले आगु ये घर जो बहुमूल्य संपत्ति था तार हिसाब दियो दायित्व तुम हाथ में थिला मुझे कही पारुनी मुझे जानू अल्प किसी हजी माने हो पारे 100 रु 10 भाग कि 20 भाग अति बेसी 25 हजी 25% बाकी तो अच्छी ना आउ कहले नाई से किसी कही पार रागी हाथ बढ़ी गोटे खंडा बोधे बाहर मत बेकर हानि देवाई सहित आस लोक मध्य जड़े मत इशारा देकर पाद तले पड़े मो पाद तले पड़ उठेले जो बोधे मारदे फुल बेकर फुलहार आसला ते प्रभुकर धन्यवाद हो प्रचुर मुक्ति अच्छी कही आम चुपचाप बसिकी रहिले से प्रचुर मुक्ति आसबनी लागंतु पड़ू अप डाउन भितर जातु पचके केबे सक्सेस हो केबे फेल्यूर हो लगी था से नई पड़िया लोक मान धर रखती पड़िया लोक मान से उठाती धार्मिक 7 थर पढ़ले मत उठी चलतु कार्य करने को परिश्रम करने को प्रभु को इच्छा अनुसार करने को प्रभु खुशी कर निज जीवन को जलांजलि उत्सर्ग करदे को कार्य हो एलियम जीवन आज प्रभु एलियम परी लोक खोज आपण को खोजुंट पारे कि एलियम परी चेष्टा करंतु केते आमे फरक थिबा चिंता कले आकाश पाताल फरक थिबा तथापि से आह्वान प्रभु दउछन आपण जदि से आह्वान ग्रहण न करिवे अन्य माने ग्रहण करिवे कारण प्रभुकर कौन से संकल्प निवारण करा जाई पारिबो नै जा इच्छा करे ता करे साउल अयोग्य ले दाऊद उठी गले मशांगर मृत्यु होला जीव से उठिया ही गले सेही प्रकार भाव रे प्रभु आह्वान को चाहते आ जो आह्वान पाए मुझे हरवा चाहे मुझे हवा को चाहूँगी प्रभुठार शक्ति मागी प्राणपण कर सब प्रकार भाव में करने मुझे चाहूँगी प्रभु सहित से भाव में लगी रही एपरी आम हवा कह एलियम जीवन हु इज लाइक एलाइजा द प्रॉफेट एलिया भविष्य वक्ता पर किए अच्छी जीवंता जी स्वर्ग जाइए मृत्युवरण करते दिने आसवे से मृत्युवरण करने को हम से हनक कारण प्रभु ही तो आम कहली से एलियम को प्रभु नूतन नियम मंडली ऊर्ध्वगमन करने समय विश्वासी मान वंचित विश्वासी मान सदृश टाइप करने चाहिए तेणुक से सेमती भाव अच्छा हनक भी से टाइप रे जेहेतु से जीवंता से स्वर्ग को जाइए मरीना एलियम को आसवा पड़ो निश्चय हनक आसवे कि ना से विषय टे द्वंद्व रही जो दुई साक्षी विषय कई कहते एलियो हनक कई कहते एलियो मशा मुझे कन्फ्यूज अच्छी जो प्रकाश तो वाक्य लिखा अच्छी आ मशा जदि आसो से 2 थर पुणी केमती मरवे थे तो मरी सारी हनक तो से मरी ना सत मात्र नूतन नियम जो विश्वासी मैंने जीशु आगमन समय उठीजे जो मैंने बंची मरवे से ना तेणु से टाइप बोधे से हनक रखीपरा मत भी बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी एलियो आउ मशा ही से 2 जन साक्षी बोली प्रकाश तो पाखे जोड़ा द्वंद्वपूर्ण होकर रही तबे से जाहु पुणी एलियम को आउ कौन कले बाप्तिजक जोहनकर प्रतीक टाइप प्रभु करदे लुक 1 पर्व देखिए से दूत गाब्रिएल जेतले बापा जिखरियम को कहउछंती तुमर एक पुत्र प्रसव हब तुम भार्या पुत्र प्रसव ता नाम तुम जोहन दब एतल कहले से एलियम को आत्मा और शक्ति रे गमन करिवे तेणु एलियो बाप्तिजक जोहनकर गोटे टाइप करी हेगले सदृश है प्रकार गोटे लोक बाहर आ बाप्तिजक जोहन द्वारा केमी कार्य है देखो तेणु आमको सेमती खाली आम नाम ना कार्य आम को सब करने को तेणु तेल प्रिय माने वाक्य की जीवारे प्रेम नक कार्य सत्य आम अपरस्पर प्रेम करूँ आज गोटे स्वर्गीय आह्वान प्रभु देवाई चाहूँ जिते लोग वाक्य शुणुंट हु इज लाइक एलाइजा एलियम परी किए तुम्हें हो पार कि ये आह्वान प्रभु आज आम को दौरान काली जो रुत विषय एत कथा आम शुणिलु प्रचार न हो प्रचार न कर द्वारा एत प्रचार कराला जीशु वंशधर मध्य को चली आसला बाइबल तार नाम आसला आम कहीं हो पारे पुरुष कौन स्त्री कौन प्रत्येक को विश्वासी पक्ष सब संभव प्रभु करने चाहती केवल ए लोक मान जीवन सिक्रेटा आम ग्रहण करने विशेषकर एलियम से सिक्रेट कथा प्रकृत में मुझे प्रभु ही देले कारण मुझे भीतर टिके चिंता कली आज
ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ତା ଦେଖୁଥିଲି କେବେ ସେଇ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଗମନ କରିବେ କହିକି ବାପ୍ତିଜ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ଲୁକ 1 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 17 ପଦରେ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଗମନ କରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଅଛି କି। ହଠାତରେ ବାଇବେଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ବଳି ଉତ୍ସର ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା, ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖି କହିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ରାଜା 18 ପର୍ବର 36 ପଦରେ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଲା, ମୁଁ ଯେ ତୁମର ସେବକ ଓ ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହା ଆଜି ଜଣାଯାଉ। ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କଥା ଏଇଟା। ମୁଁ ତୁମର ସେବକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନ କରି ସେ ସେବକ କେବେ ରହିବନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ କଣ ଯେପରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ସେଇ ଆବାସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁବେଳେ ବେଦୀରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ସେଟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ହାରଣ ଯାଜକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଦିନେ ସେମାନେ ହେଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବେଦୀରେ ନିଆଁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ, ବେଦୀରେ ନିଆଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେବା କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର, ବାହାରୁ ଅଗ୍ନି ଆଣିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଜକ ମରିଗଲେ, ନାଦବ ଅବିହୁ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ କେତେ ସିନସିୟରଲି କରିବାକୁ ହବ। ସେଇପରି ଜୀବନକୁ ବାଜିଲେକେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରି, ହରଣୀ ଅସର୍ୟ ମିଶାଇଲ ପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯିବି ସବୁ, ଆଉ ଖାଲି ମୋ ଘର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଇକି ଆସିବି। ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କି? ନମସ୍କାର ତ କରିକି ଆସିବ ନା, ଆଉ କଣ? ସେମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ହେଲା। ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଠରେ ଯେ ହାତ ଦିଏ ସେ ପଛରୁ ଯଦି ଅନେଇବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ନମସ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସ ସିଧା ପଛରେ। କେମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଲେଭେଲରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାଣକୁ ବି ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ଝିଅ ମିଲିର ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଯେତେବେଳେ ଖବର ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, 14 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନା କରିନାହିଁ। ମଲେ ମରିବ, ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରି ପଥର କରି ନହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ। ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଟିକେ ଉପବାସ କରିଦେଲି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ମତେ ଫୋନରେ ବି ଟିକେ କଥା ହଉଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ନା କଣ, ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଫୋନ କରିକି, ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ବୋଧେ, ଆଉ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି, ଡାଡି ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ଛୋଟ ଝିଅ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ବାପାର ମନ। ହୃଦୟକୁ କଠିନ କଲି। ମୋ ପାଖରେ ଯେ ପାଷ୍ଟର ମାନ କଲି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କୁହ ତାକୁ। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ କିଶୋର ଦେଲି, କହିଲା, ମିଲି ମା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇ ଡାଡିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ 2ଟା ମିଟିଂ ଅଛି, ସରିଲା ପରେ ଡାଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ କୁହ ତାକୁ। ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ନଉଛି, ମୁଁ ପଛକୁ ମୁଁ ଫେରି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଯାଉନା ଟିକେ ଭୟ କରି, ସେ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହବ କହିକି ହଠାତ୍ ଭଲ ଥିଲା ପାଦ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ, ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଗଲି ଜଣକୁ ନେଇକି। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲା କି ମଲା ମୁଁ ଖବର ରଖି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେବି, ଆଉ କଣଟା କରିବି ମୁଁ, କୋଉଟା ଭିତରେ ବା ଏଇ ପିଲାଟା ମରିଗଲା, ସେ ମରିଯାଉ, ତ ମେଡିସିନ ନ ଦେଇ କିଛି ନ କରି ତାକୁ ଅନେଇ ତା ପାଖରେ ନ ରହିକି ସେ ଅବ୍ରାହମ ଛୁରୀ ଧରିକି ସେ ପିଲାକୁ ତା ପୁଅକୁ ବଧ କରିବା ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ଏସବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେତେ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିକି। ते प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଲେ ତ ଅଗ୍ନି ଆଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ମତେ ଡାକିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହି ଆମେ ଡାକିଲୁ। ବର୍ଷା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବର୍ଷା ପକେଇ ଡାକିଲୁ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିଲି କାଲି ଉପବାସ ହବ, ମାନେ ଖିଆପିଆ କିଛି ହବ ନା, ଗିର୍ଜା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରହିବ ଗିର୍ଜାରେ। କେହି କୁଆଡେ କାମ ଦାମ, କେହି ସ୍କୁଲ କଲେଜ, କେହି କୁଆଡେ ଯିବନି। ରାଜି ହେଲେ, ମୁଁ ବି ରହିବି, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ କରିବା।
आमे केबे करिनु देख तमे चिंता कर आमे राज्य हेलु आपन कथा जे पानी पीवा को मध्य नाही आ चाषबासर कथा तो प्रश्न उठु नाही पुणी जन लोक जो दुई जन मते डाकिया को आसल ता भितर जन कहला आज्ञा मु आपन को डाकिया को आसली मो पुओ देखुतरा देखु नाही एबे धरि के आसी मु कहली ए सब रे मो विचलित होइनी आत्मा को द्वारा मु परिचालित होई कि कहली आ मु प्रार्थना कले तो मो पुओ देखियो ବୋଲି विश्वास करछ हां आज्ञा सेति मै तो मु आपन गां को जाइतली पाइली नै मु आपन को आ खोजी आसे मु पाइली चाहिए आ दुई जन आसी आपन को आमे डाकिलु गां लोक भी पठेले मुंडर हाथ रखी प्रार्थना कली से देखु नथिला बापा धरिक आसला से देखिकी चली गला आखि अनेला ना देखी पाला ता बापा नेक्स्ट दिन मुझे तो से गाँव भाई आस आज्ञा मु स्वप्न देखुची मो पुओटा आपण हाथ में अच्छे यहाँ मोर सेवा कार्य प्रभु मत एमती भाव व्यवहार कर खाली जाई बुली गुड़ी प्रचार करी कथा खाली कहीकि ना अनेक पाउलों परी मोर शिक्षा प्रचार ज्ञान मनर वाक्य युक्त आत्मा शक्तिर प्रमाण दायक कला आपण मैंने सेपरी करते जो दिन से लोक मान समस्त लोक मान एकत्र कर प्रार्थना चिल्ले प्रार्थना कर 1:30 कौन हम गिजा सला मुझे जातु खाइबे रोषेबास करना आज्ञा मैं रोषे करूँ कहीं आप मना कले मुझे खाइया को मना करी रोषे करके आसता जा खाई था आम तो कहीं करनु ठीक अच्छे मु खुशी मन भर गोटे भल इंप्रेशन आसला सरल लोक एमाने सरल लोक अंधकार दीप्ति उदित हुए सहर लोक नाना कथा कहे मुझे करी ना मोर डायबिटीज अच्छी ना कौन सुगार अच्छी ना कौन कौन थे जो न खाई रही पारती ना मेडिकल लाइन रो कथा तो मुझे जाने ना अनेक विषय मुझे जाने ना जाने इंटरेस्ट भी ना सेमती कले ना से मानिगले मुझे कली सेमती अनुसार चिल्ले चित्कार कर हाथ उठे प्रार्थना कर मुख खोल उच्च स्वर कर इत्यादि करमती के करू से दिन ही अल्प समय पर एत भयंकर मूषल धारे वर्षा कहिया को ना एटा मु खाली गाँव करे ना भुवनेश्वर परी सर से ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रे प्रभु मत सुजोग गोटे आनुआल कन्वेंशन मेन स्पीकर होगी जावाई 2 जन लोक जड़े ओडिशा बाहर किंतु कौन से रहीगले आसिले ना प्रभु अटके मत ही कार्य कर शेष दिन एपरी भाव है सब प्रकार प्रतिबंधक भितर पवित्र आत्मा कथा बेसी कहबे ठिया बोली लोक कहबे हाथ उठाओ बोली कहबे ना अल्टर कल देवे ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करेंगे ना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आसिक मत गुड़ा कहते भाभी देखो तो कौन करेंगे से मुंड कौन हम आई प्रकार परिस्थिति भितर जाइकी युद्ध परी कार्य करे तेणुक मत जड़े जड़े योद्धा परी काम कले आपण गोटे उपाधि मत देले सेठिकार लोक मैंने गजपतिर गुड़ाए लोक मैंने थे गजपतिर टाइगर कही गोटे उपाधि भी देले विशिष्ट लोक सागर दास जने फिल्म एक्टर जे बदली की प्रभुंकर कार्य पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल मन रही से स्त्री से भविष्यवाणी कहते उज्जवल कार्य करते से कहले भुवनेश्वर 3 दिन में उठुची पड़ुची जो आसिक तुम ये मीटिंग कर जो कार्य कर भुवनेश्वर सहर सब जगार कार्य जने प्रभु लोक प्रभु तो प्रभु लोक प्रभु कार्य करेंगे कारण प्रभु तांकर सहवर्ती थे प्रभु तांको व्यवहार करेंगे अभिषेकटा कार्य कर दरकार गोटे बड़ आश्चर्य कर्म करेंगे सब लोक बदली जाए आउे प्रभु मत सेमती व्यवहार कर हस्तार्पण करने को लगे जहाँ मना करते सब गोटा है तले सब लोक मैंने पड़ जाता भुवनेश्वर यूनियन बाप्टिस्ट चर्च रे भली कार्य है से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पास्टर जो मैंने मत कंट्रोल करते से मैंने मीटिंग सरला ये सब प्रभु इच्छा अनुसार आम पुणी गोटे पब्लिक मीटिंग करूँ ओपनली बाहर आपड़ जमी इच्छा सेमती करेंगे मो आत्मा जानी पार्ली से दिन केबे आसोनी मो कहीं यापर से कमिटी बस मत के अलाउ करेंगे ना एमती कार्य केबे ही न प्रभु चाहती आपन को भी एपरी भाव व्यवहार करने मुझे जो कथा कहे से मो भितर ये चिंता आसे एमती भाव कार्य करंतु प्रभु आपंकर संग रही से आपण द्वार फिटे देवे ताकू कहीं बंद करें आम को अनेक परित्राण मंगल आशीर्वाद कारण हवा पड़ो प्रभु जीशु नाम को आमने अतिशय गौरवान्वित करने को हम आ शेष समय पवित्रात्मा कार्य को अतिशय वृद्धि करने को हम जेपरिक अनेक मुक्ति दिवस निमित्त मुद्रांकित हेबे
जोड़ी प्रभु आत्मा से स्वाधीनता अपना अपना चिंता समस्या अभाव रोग दुख आउ विफलता ए सब बंधन रु स्वाधीन हो जिवे आ मुक्त हेबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी खारबा श्यामानी खारबा त्रमना खारबंदा लरबा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आज सम निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद तुम ठारे मुखापेक्षा नहीं प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज भी तुम्हें चाहो तो शैलियों परी लोक उठिबा पाई इदाराबानी खारबा श्याबारी खारबंदा आमे जेते लोक तुमरे वाक्य शुणिछु आमे जो माने इठी अछु मंडली रे जो माने ऑनलाइन रे अछंती जो माने सब सुनिबे देखिबे आउ प्रभु से आउ फेसबुक रे यूट्यूब रे मध्य जेते जन सुनछ प्रत्येक को तुमे से स्वर्गीय आह्वान दे कथा कहउछ किए एलियन को परि अछि हु इज लाइक एलाइजा द प्रॉफिट से भविष्यत वक्ता तांको परि किए अछि कोन तुमे हे पारिबो से परि से दिन तो जिसाय कहते मो अछि मते पठाओ आमे काहा को पठेबा कि आम पई जीव कहला बळे से कहते मो अछि मते पठाओ आमान को से परि वॉलंटरी हे जीवा को पड़िबो दाराबाशाबारी कारवत्र माने कारबंदल एलियम को परि आमान को हबा को पड़िबो जो एलियो कथारे न मात्र कार्य रे एते बड़ चैलेंज देले समस्त इस्राएल को आह राजांक सम्मुख रे अग्नि को नहीं कि आसिले दाराबाशाबानी कारबंदल जे जीवंता स्वर्ग जाइछंती आउ ए जाए से मृत्युवरण करना प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह आमान को जीवन बदली जाओ अनेकों को जीवन मध्य आमान को संस्पर्श आसे बदली जाओ शैलियों को सदृश तुम सेवक हेबाकू तुम वाक्यानुसार सब करने को आमान को तुम्हें दया कर तुम शांति अनुग्रह आम समस्त सहवर्ती हो शुणिल धन्यवाद दे तुम खंडे पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तर आम शरणात्मा समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ए प्रार्थना करूछि आमेन What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरव में पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।